Hello everyone. So makita nyo akong slides? Yes, Hello? sir. Okay. Yes, sir. So our topic for today is about kinematics. So we will discuss this topic, specifically displacement, time, and average velocity, instantaneous velocity, average acceleration, instantaneous acceleration, motion with constant acceleration, free-falling bodies, and lastly projectile. So let's start with displacement, time, and average velocity. Okay. So consider this racing car moving from the point P1 to the point P2. The displacement is the vector quantity connecting the point P1 to P2. So in this case, since it is a vector, it has a magnitude and has a direction. Um, the the magnitude of the displacement vector is just the so for instance P2 located at x2 from a given origin, and P1 is located x1 from the given origin. So the displacement is just P2 minus x2 minus x1. So in this case, x2 minus x1 is just equal to 258 meters. So the time is the time it takes for the racing car to move from point P1 to P2. Now the average velocity is defined to be x2 minus x1 over P2 minus P1, or this is just equal to delta x over delta P. Um, Gitawag ng average because it doesn't care about what happened in the middle during the time it travels from P1 to P2. It is just dependent on the position on the endpoint. Say what is in the position P1 and position P2, and the time it takes for the racing car to move from P1 to P2. So it is just mga average. Um, by the way, since the velocity is a vector quantity, so it means that excuse me, sir, excuse me. Oh, excuse ha. Okay, so let's move on. So in this case, notice that the average velocity is a vector quantity, since velocity is a vector quantity. So this means that it has some magnitude and some direction. In this case, the direction of the velocity is along the x-axis, so it is I hat. No? On So in this example, the point P1 located at x1 equals 19 meter from the given starting point, and the position P2 is located at 277 meter from the starting point O, kanang O. So the displacement is just x2 minus x1, so that is 277 meter minus 19 meters, so that is 258 meter, and the direction of displacement vector is along I hat. So the average velocity is just x2 minus x1 over p2 minus p1, and the direction of this velocity is along the x-axis I hat. So in this case, the average velocity is just 258 meter divided by 3.0 seconds.
and the corresponding average velocity along x is just 86 meter per second. But what about in this case? So in this case, it is opposite because the truck is moving from point P1 to P2, where P1 is farther away from the origin than P2. So in this case, what you do is to use the definition of displacement vector. So that is x2 minus x1. But in this case, x2 is 19 meter and x1 is 277. So naguna man siya sa layo kaysa naguna siya sa dool given. So with respect anang origin. So what happened is that 19 meter minus 277 meters, so that is negative 258 meter. So kanus negative ang displacement. Negative ang displacement kung nag-move ka from right to left. Okay? Nag-move ka pa dong sa negative x-axis. Muna nga case nga negative ang imong displacement. So since that the average velocity is just the displacement divided by the time it takes to move from point P1 to P2, so means that the average velocity is also negative when the displacement is negative. So ang average velocity negative siya kung nag-move ang object from right to left or to the positive axis to the negative axis. So in this case, in the example, the average velocity here is negative 29 meter per second. Okay? Dami pangutana so far? Dapat tayo pangutana so far? I assume nga wala. I have a question. What if gikan siya sa P1, move siya sa P2, nibalik siya sa P1, pila yung displacement? Negative, sir. Gikan siya P1 ha, dari sa P1, dagan siya padulong sa P2, ning balik tapos balik sa P1. Pila yung displacement? So pila man. So okay. Pila displacement niya na case? 277, sir. No? So asa siya gikan? 277. Asa siya na last? Asa yung answer? Gikan mo siya direct sa P1. Ngadto siya sa P2. Balik sa P1. So ang formula kay x2 minus x1 man. So unsa imong x2? Asa mo siya kinalasan? Di ba gikan sa P1? Initially nasa sa P1. Ato siya sa P2, balik sa P1. So therefore ang iyong final position x2 is equal sa P1. Pila man ang P1? 277. No? So ato ning tarungon ha. So let me print screen. Ato ning dalon diri sa atong paint. Dalon to sa paint. Okay. So open. Okay, so pinito no. So, muna siya. So asa siya gikan? Gikan siya dire. Gikan siya sa imong P1. Gikan siya sa P1. Ning adto siya rito, ibalik siya rito. So asa siya ang imong initial position P1? Asa yung final position pod? Asa siya last? P2. P1. P1 pod. P1 pod. So nahitabuan ni. Kaya ang imong delta x is equal to 277 minus 277. So 0 siya. So in that case, ang displacement mo is 0. Okay, ang imo rang basis gyud kung asa siya gikan ug asa siya kinalasan. Mura gyud yung basis nimo. Okay? Next question. So, okay. So in this case, 0 ang displacement. Okay, so let's move on. Okay. So, naputi gitawag na instantaneous velocity. By the way, nag-agi naman tag derivative dito na, no? Calculus. Hello, naka-agi naman calculus, no?
Kagi naman mo calculus, di ba? Wala, sir. Wala may calculus. Wala nga nakakuha on mo nga subject. Prerequisite mo siguro. Hello? Wala may calculus? Naa, sir. Pero, Amo, sir. okay, so... Wait lang, Nara sa DefCal, sir. Namoy kuan na, di ba mga niagi mo senior high? Tanan? Nangagi mo senior high, no? Yes, sir. Awas ko na, nagulo man sa senior high. Pero mag-depend man na sa strand kung gikuha. Okay, so I assume nga kung man mo kuha o calculus, so kung mo kuha, kayo nili ka mo na review, no? Okay, so the instantaneous velocity is defined to be the velocity at any given instant. And in this case, Vx is equal to the limit of delta x over delta t, given the limit of delta t approaches to zero. Or this is just the first order derivative of the function x of t over dt. So consider this blue curve over here, and there is naka-curve, no? And there is a point A, B, C, D, E. So in the point A, kung mag-drawing kag tangent line ana nga curve diha sa point A. So it turns out nga ang line nga imong ma-drawing is na siya positive slope, no? So positive slope, so pasabot ana kung nakay line di ba positive slope kay pa ana siya. Pas lang, so kanang linya sa point A positive slope. So ang y equals mx plus b, no? Ang m mo ana is positive. So diha sa point B still positive ang imong slope, which means that if this blue curve over here corresponds to x of t, this means that the velocity along A and B are positive, which means that the object is moving to the positive x-axis. Okay? So nag-move siya to the right. Ang movement sa imuhang object. Nagdagan siya sa padulong sa positive x-axis. So, but in the case of point C, the slope at point C is equal to 0. So, naka sa tuktok, naka sa plateau sa point C. In this case, rise over run, di ba slope is rise over run. So, the slope of point C is equal to 0, which means that the velocity is equal to 0. So, it's not moving at all. And in point B and point A, the slope of the tangent line is negative. So, makita mo naman negative siya. Yan ang point B and point A. So, ang pasabot ana is that ang imuhang object is moving to the negative x-axis. To the negative axis. Padulong. So, gikan siya sa right, move siya pala. So, muna siya ipasabot ana. And, okay. Namoy pangunta na ani. So, I assume ang kabalo na mo kasabot mo ngani ha. So, this is just calculus, no? Basic ra kay ni. So, mag-example ta. Ato nang i-apply ang kining mga formulation. And, okay, a cheetah is crouched 20 meters to the east of an observer, as seen in the figure. At time t equals 0, the cheetah begins to run due east. An antelope that is 50 meters to the east of the observer, so muna siya ang atong origin. Ang origin na to is kining vehicle, no? Position sa vehicle, dayon 50 meters gikan sa position sa vehicle, nakita na antelope nga nakita sa cheetah, na ang cheetah initially gikan siya sa 20 meter from the vehicle. So given tag initial position sa cheetah o given tag initial position sa antelope. During the first 2 seconds of the attack, the cheetah's coordinate x varies with time according to the equation. So natay x of t. Our x of t is given to be 20 meter plus 5.0 meter per second squared t squared. Find the cheetah's displacement between t1 equals 1 seconds and t2 equals 2 seconds. So, ito ang answeran. Okay. So, this is it. Ito ang kaon.
Okay. Okay, so nata equation no, given tag x of t. So given nga atong letter A tang magsulod to sa letter A. So ang given nato is natay x of t. X of t is equal to 20 meter. 20 meter plus 5.0 meter per second square, and this is t square. So muna siya tong equation. Equation of x of t. So the question is, find the cheetah's displacement between t equals 1 second and t2 equals 2 seconds. So mag-una sa tasa, t equals 1 second. Okay, so at t equals 1 second, so man siya. So naka x of t, so naka x of 1 is equal to 20 meters. Okay, plus 5.0 meter per second square, and your t here is 1 second. So that is 1 square, so that is just 1 s square. So mag-cancel out ang s. So mabilang kay meter. So naka 20 plus 5, so naka 20 5.0 meter. So muna imuhang first x of 1. Muna siya ang position sa cheetah after 1 second. So ang cheetah gikan diri sa x naught equals 20 meter with respect aning vehicle o kining vehicle ba kini. Ang cheetah 20 meters gikan dira na lang cheetah. Dayon after 1 second naabot na siya og 25.0 meter. Ang kalayo niya padung gikan sa vehicle. So nakadagan na siya og 5 meters. Okay? So at t equals 2 seconds na po. So during the time fine. Okay, 2 seconds. T equals 2 seconds. 2 seconds. So naka x of 2. Okay. X of 2. Hello? Madunggan po kanyo na? Madunggan po kanyo kita raw? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So naka 20 meters plus 5.0 meter per second square. So t squared man, dayon 2 man kaha. So that is 4 s square, right? So mag-cancel out ang s square, so mabilin kay 20 plus 20, so nakay 40 meters. Okay? So ang pangutana kay find the displacement. O sige itong formula sa displacement. Displacement delta x is equals to x2 minus x1. So unsa man imong x2? X2 nimo is x of 2. X of 2, right? X of 2 minus x of 1 second. So pila man ang x of 2 nimo? 40 meter minus pila ni? 25. So this is, the answer is 15 meters. So mao ni siya ang displacement niya from the time interval 1 second to 2 seconds. Muna iyang dagan. Okay? 15 meters. Sakto ba itong answer? Pantalawon ha? Okay, 15. Yeah, 15 meters. So the answer is 15 meters. Okay, so print screen sa. Okay, okay na? Ako nang di-delete. Guys, i-delete na ako ha. Okay. Yes, so, sir. cut na ko. Then, cut na ko ni. So, ang kaduhang question.
Find its average velocity between the interval. Okay, calculate na ako ang average velocity. So, letter B. Unsa kita formula sa average velocity from another one? So, na kay V. Okay. AV. Okay, akong tarong sa... So, na kay V. AV. Asa nga access? Along X man, di ba? So, V AVX, no? Tawagon ako average velocity along X is equal siya sa di ba delta X over delta T. So, ang giingon niya kay find its average velocity during the interval. Unsa nga interval? From T1 equals 1 second to T2 equals 2 seconds. So, therefore, ang imong delta T is equal siya sa 2.0 second minus 1.0 second, which is equals to 1 second. Okay? Pero ang imong delta X, na-solve naman ito ganina. So, therefore, ang VAV na to is actually equal siya sa average velocity is equal to 15 divide 1.0. So, this is just 15 meter per second. Okay, so let me check kung sakto ba. So, this is 15 meter per second. Okay, so, pakikopya ko. Okay, so ikatulo. So, ako na lang ikat ha. So, letter C. Letter C is unsa man? Find its instantaneous velocity at T1 equals 1 seconds by taking delta T equals 0.1 seconds, then 0.01 seconds, then 0.001 seconds. So, okay. So, atong pangitaon ang average velocity. So, remember that VAV, no. V instantaneous, di ba? V sub x atong instantaneous. Vx or the instantaneous velocity is equal siya sa limit of delta x over delta t as delta t approaches to 0. Okay? So, ato sang i-evaluate ang delta x, delta t. Given nga ang delta t na to is, pila to una? 0.1 second. So first. So, number 1. Okay, so number 1 task is kung ang delta t na ko is equal to 0.1. So, kung ang delta t na ko is 0.1, unya kabalo ko nga kung T1 is equals to, palagi itong T1 equals 1 second. Pila kung T2? Guys, pila kung T2? T2 is equal to, given ang delta t equals 0.1. Pila man? 2.0. Pila? 2.0. 1.0. Ang delta t na ko is 0.1. Ang akong T1 is 1.0 second. Apong na pila kung T2 para makakuha ko delta t equals 0.1. Pila kung T2 such that T2 minus T1 equals 0.1. T2 minus T1 equals 0.1. Pila man dapat ang T2? 1.1. So, 1.1 ang T2. So, ang T2 na to is 1.1. Okay, so naka 1.1 nga T2. Second. No? So, hantod sa, magsugod sa delta t equals 0.1, atong is 0.01, hantod is 0.001, atong ang delta t i-approach na to 0. Atong pangitaon ang number kung asa mo approach ang average velocity, which is delta x over delta t. Diba this guy over here is just VAV? This is just VAV, diba? Along x. Remember na ha? VAV na siya. So, atong pangitaon ng average velocity, given tag delta t, pag amun itong mga delta t, pangitaon na to kung asa siya nga number mo approach. Asa siya mo duol nga number. So, magsugod siya sa t2 equals 1.1 second.
Okay, so naman t1 equals 1 second, di ba? Pila itong x sa itong t1 at 1 seconds? Pila itong x of 1 na ito, na? 25. 25 meter. Okay. So, ang pangutanan na po na ito karon kay 1.1 makaha. Pila ang x? 1.1. So, pila man to? Na kay 20 meter, di ba to? Plus, ito formula? 5.0 Og 1. meter per second square multiply by 1.1 square. Second, dayon, this is square. Pila man eh? Naki-calculate ako. So, 1.1 square multiply by 5.0 meter. So, makancel out ang square sa denominator. Kaya ma-squared man eh. Pila man? 26. 26? 26.5. Okay. 26.5 meters. So, ang akong delta x therefore is actually equal siya sa pila man, di ba? Delta t na ko from 1.0 seconds to 1.1. So, 26.5 meter. Okay. Minus 25 meter. So, pila man eh? This is equal to 1.5 meter. Right? So, therefore, ang akong VAV sa interval nga T1 equals 1.0 seconds to T2 equals 1.1 seconds is actually equal siya sa 1.5 meter divided by, pila man ang delta T? Pila ang delta T? 0.1. So, pila man eh? Second. This is equal to? So, pila man siya? This is equal. 0, 0. Ha? Dili siya 0.1 kaya 0.1 kaya 10 man na. So, I think 1 point, pila man na? Dili siya 0 point kapin. Dako na siya answer kay 0.1 yan denominator. Calculator tabi. So, nakay 1.5 15. 0.1. So, this is equals to 15 meter. 15 15 meter per second. meter per second. Oh, 15? Seryoso mo? Pinapakay natin nalipat sa mga. Sige ito answer. The answer is 10.05. Sipyat ang calculator nyo. Nasipyat ang pag-calculate. 26.05 dapat answer. Dili sa kuan. Kini. 26.05 ni. Dili na 26.05. So, okay. Wrong na siya lang apart. This is 26 but 26.05. Okay? So, this is 26.05. So, this is actually, pila siya? 1.05. Right? 1.05. So, na ako'y 1.05. Okay, so ang answer ani is, baon ako ha? 0.05. Okay, so naka 1.05. 10.5. So 10.5 answer. 10.5 answer. Okay, so nagsugod to sa asa, delta T equals 0.1. Ang atong nakuha is 10.5 meter per second. So timanin nyo na. 10.5 meter per second. Muna ako nakuha. Nagsugod to sa asa ni sugod? Delta T equals 0.1. So what if mugamay pagit ang delta T? Asa jud ni siya ma-approach? What if mugamay pagit ang delta T? Say moabot pagit siya og instead from 0.1, mahimo siyang 0.01. Okay? Atong i-try na pod. So kindly print screen kay ako sang i-delete gamay. Nakoy pang-delete. Nakoy pang-cut. Okay? So I assume nga human na. And we will resume.
Okay, so okay. So sunod na po ta sa delta t is equal na po siya sa 0.01. So unsa kay may tabo kung mag 0.01 ako. So kung nagsugod siya sa t1 equals 1 second. So pila ang t2 para such that ako ang t2 minus t1 equals 0.01. Pila man ang t2 dapat? This is pila ang t2 such that t2 minus t1 equals 0.01. This is equal to hey Two. 1 point 99. no 1.0 00 man, di ba? So 1.0 dapat 0.01 na ba? Okay, wrong ko. Dapat 0.10 1. Ay, 0. 01, right? Kay kini minus kini is kini man, di ba? Kini minus mo diri is kana, no? 1.01. Okay. So, padayon ta. So, okay. Nakay pila ang imong na naman tayo value di ba sa x? At t1 equals 1 second. Pila to? 15. So, to 25. Pila to? At 1 second? 25 ba to? 25 to, no? X at pila to gaya na? Ang x at 1 seconds. Pila ganito gaya na? X at 1? 25, sir. 25, sir. 5. So, ang kaduha na po, x at 1.01. Calculate na po yun. Taruhan yung calculate ha. So, nakakay 20 meters plus 5.0 meter per second square. And this is t square. Pila ang t squared? Ang t2 na to is 1.01. So, nakay 1.01 square. So, pila man eh. Calculate na ninyo. So, mag-cancel out ang seconds, no? May seconds dire. Mag-cancel out ani pikas. So, pila ang 5.0 times 1.01 squared plus 20 meters? Pila mo na siya? This is pila mo siya? 20 26 masyara na. Pila mo na siya? So accordingly, Hindi same naman to, sir. dili siya same but accordingly sa answer sa libro, the answer is wala gisolve ang 25.1. no 26.005 actually. The answer is Same sila, sir. dili siya same. Nakay ko 1.01 times 1.01 times 5.0 okay plus 20 siya. So nakay 25.1 sakto no 25.1.1005 ato lang ilista unya ra magkuan ato sang ilista ni tanan meters. So ang imong delta x therefore is pila man. So kini minus kana. So nakay so kung i-minus ko ning x 1.1 1.01 sa x sub 1 which is 25. This is equals to 0.1 right? 0.005. So akong VAV na ko na is actually equal siya sa 0.1005 divided by pila ang delta t 1.01 so pila mo na siya this is just 0.1005 multiplied by 1.01 so this is just what ay na times na ko sorry
So 0.1005 divided by 0, no, divided by 1, okay, 0.01. So this is equal to, oh, ako yung nasa somewhere. Hindi siguro. Balik na ako ni 25 point, paitan yung calculate. 0.5 minus 25. So this is equals to 0.10005, yeah, divided by, okay, narade. This is wrong. Okay, oh my god, wait lang. Wait lang ha, kung saan i-delete. Okay, nalipat ko. Delta T man eh, di ba siya T1. So, ang delta T na to is 0.01. So, i-divide na ko na siya og 0.01. Delta T man eh. From formula ko nara. Nabutan na ko gay na kay T2. 0.01. So, kung i-divide na ko na siya, natay 0.01. So, natay 10.05. Okay? 10.05. Okay, so ato lang ilista. Ganin na ato nakuha kay 10.5, di ba? At nakuha na to ganin na 10.5. Ang nakuha na to kay kaduha 10.05. In fact, kung ako nang ipadayon, so i-print screen sa ninyo kaya kung i-delete. Okay? So I assume nga humana mo print screen. So in fact, ngani siya no. Cut. So which means that kuha na, tanawan ninyo. Kung at delta T na ako, pila tong delta T 0.1, pila to ato ang makuha nga avi-avi? Ang nakuha na to is 10.5 meter per second. So pagbuhat na ko og delta T is equal to pila to? 0.01. Ang nakuha na ko nga avi-avi is equal to 10.05. 0.05 meter per second. In fact, kung ako bitaw nang ipadayon ko ni siya ingani, such that magkuha na po kog delta T na ako is equals to 0.001. Ang mahitabo, ang VAV nga makalculate na ko is actually equal na po siya sa 10.005 meter per second. Which means that ang ako ang V na ko, X, is equal siya sa limit of VAV, no? Delta X, delta T over delta T as delta T approaches to 0. So, as nagagamay akong delta T, gikan siya sa 0.1, gikan siya 0.01, himo siya 0.001. Asa siya nga number ni Dool? Asa siya number na kadool? Sa unsa siya nga number ni Dool? Asa siya nga number ni Dool? Guys, what if ipadayon ko ni pagamay pa gyud? Asa jud nga number mo Dool? Ang ako ang velocity average. Asa siya mo Dool? Hey, tingog mo. 10. Hey, 10. 10 lang. Mo ba kasi 10? Kay magpadayon ka ni maghimo ni 10.0000000 magkaabot jud ka na. Andot exactly 10 na lang jud ka. No? Magkagamay imong T, magka-delta T nimo magka 0.00000 na siya. Magkagamay gina imong Vx. So mahimo ni siya og 10.0 meter per second. So mao ni siya ang gitawag nato nga instantaneous velocity. So the limit of delta X over delta T, which is equal as delta T approaches to 0. Nakita niyo yung point? Nakuha niyo yung point? Nakasabot ba sa point? Gipagamay nimo siya mayo, gipagamay. Then imo din gipangita kung unsa nga number siya mo duol. Okay? Mura na idea ha. Guys, na may pamunta na? Ay, na may pamunta na? Nakipautan. Unsa man? Kaning T1 og T2 sir ba nga na ding nanong na 0.1 og
na 1.01 siya. Okay. So, magpadayo. Pero okay na ni ha, ako sa nang i-delete ka dito ha. Ako sa nang ikuha. Diri na lang ako ibutang. Okay, balik sa tarito ko dito. So, ang iyang giingon no, tanawan na to ha. Find its instantaneous velocity at t1 equals 1 second. Gikan siya sa t1, 1 seconds, by taking delta t, given ang delta t equals 0.1. So, unsa man ning kuan? Unsa man ning gitawag na ko nga delta t? Diba from ganina, ang delta t is equals to t2 minus t1. Pero kabalo naman ta nga ang t1 equals 1 second, given man nga ang t1 equals 1 second. 0 second. So, o given pod nga, pila akong delta t dapat? Dapat na ko no, ang delta t is 0.1, then 0.01, then 0.001. So, what if 0.1? So, kung 0.1 siya, kung delta t is 0.1, so pila man ang value sa t2? Given naman nga na t1. Such that kung ang delta t na ko mag-equal siya sa such that, wait lang, undo. Such that 0.1, which is the delta t, is equals to t2 minus t1. Pila ang t1? 1 second. Di ba? So t2 na ko is i-transpose to the other side. Nakakuha ka og t2 equals 1.0 second plus 0.1 second. So this is second na. So t2 na ko is 1.1. Okay? Okay na to? Masabtan mo? Yes, sir. Okay. So, gipadayon na ako ni siya. Ang hitabo, gipadayon ako into 0.01 o 0.001. Pangita din ako kung asa nga number siya mo approach. So, mo to ang ako ang instantaneous velocity. In fact, napay dali kay nga pamaagi sa pagkuha sa instantaneous velocity kung kamao lang ka mo first derivative or mo derivative. So, letter D na ta. So, actually, dali na siya, no? Kung kabalo lang ka mo derivative. Okay, so i-cut na ako na eh. The record. Okay. So, so kabalo man tanga akong x of t is actually equal to 20.0 meter. So dapat guys, kung mag-derivative ta o kato nakuha na to ganina, same ra gyud result na makuha, no? Kay equivalent naman sila. So 20.0 plus 5.0 meter per second square, and this is t square. Okay, but this is t square. So question is pila ang ako ang instantaneous velocity. So, di ba definition? Ang instantaneous velocity Vx, di ba, is equals to the limit of delta x, delta t, as delta t approaches to 0, or this is just equal to the first derivative of x of t with respect to t. So, dxt over dt. So, nanaman tayo x of t. Mo na itong x of t. So, derivative na nato siya. So, pila itong dx of t. So, therefore, ang ako ang vx is equal siya sa the first derivative of x of t dt. So, pila yung derivative sa 20.0 meter? Constant lang. Pila yung derivative sa constant? Pila yung derivative sa constant? 0, sir. So, 0. So, this 20 meter, mahimo na siya 0. First derivative na. Ang second term, naman kay t squared. Diba? Naman kay t squared. Kini, constant ng kini. Naman kay t squared. So, pila yung derivative sa t squared? So, this is 5.0 meter. So, ako lang papao ng meter per second ha. Papao na ako meter per second. So, 5.0, okay, ako na lang is what? Meter per second.
square. So, unsay derivative sa 2t? T2, t squared. Ang derivative niya kay so, derivative sa t squared with respect to t. Guys, kasi derivative sa t squared with respect to t. Hello. Hey, derivative sa t squared. Pila yung derivative sa t squared? Pila? 2t. 2t, no? So, 2t. So, multiply by 2t. So, i-plug in na to. So, natin makuha ang equation nga. Itong Vx is kay 10 t. So, i-cancel out lang ako, ano? Okay, bati siya. Nauna lang ako, ha? 10 meter per second 10 meter per second squared. And this is 2 multiply by t. So, ganina, pila ito nakuha na to at t equals 1 second? Ang nakuha na to at t equals 1 second, ang ato ang instantaneous velocity is equal sa 10. Diba? Sa 10 siya ni Dool? So, ito yung i-plug in. So, ato ning, what if kining formula itong gamiton? Which is from derivative. Kung maura ba ito makuha? So, ang Vx na ko is actually equal siya sa 10 meter per second square. So, at t equals 1 second, so this is 1 second. So, mag-cancel out ang second, cancel out. So, ang answer is 10.0 meter per second. So, same red answer nga makuha. Okay? So, yung naon na siya. So, i-assume nga, pag tuon mong derivative, no? So, rate of change. Daghan ka na sa YouTube. Okay, na may question so far? Guys? May panguta na? So far. May question? So, kung wala, magpadayon ta. May panguta na? So, pag review mo derivative, naging ka naglibro na sa internet. Hindi na ako mag-abalik yung derivative. Kaya, naging na kitag math libuhat ng doctor sila. Derivative kita. Okay? So, muna na siya. So, I hope nga nakasabot mo. So, move on ta. So, okay, humana ta dire. So, nata lang 10 meter per second squared t. So, last answer. So, nata gitawag nga average velocity, napo ta gitawag nga average acceleration. So, we define the average acceleration of the particle as it moves from point P1 to point P2 to be a vector quantity whose x component AVX, called the average x acceleration, equals the change in the velocity along x divided by the time interval delta t. So, in mathematical form, A sub AVX is equals to V2x minus V1x equals over T2 minus T1, which is equals to the change in Vx over delta t. Okay? So, ato na siyang i-print screen ng balik, ato nang i-explain ng taros ng paint. So, kini. Okay. So, unsa ning V2? Unsa ning V2? Unsa ning V1? Suppose na kay katong pareha ganina. Itong racing car ba? So, magkuha og gamay aning ganina nang kini. Ako sa ning kawaton. Okay. So, unsa ning average acceleration along x is kuan siya, no? Okay ka. Man, bati ni siya.
Ito lang isa kung kaon. Yun eh. Okay, muna siya. Okay. Sabi ng bangko. So, AVX equals V2X. So, gikan ang imuhang racing car dire sa point P1 hangtod daabot ka sa point P2. So, ang question, what if si racing car gikan nga siya sa starting point? Dayon ning move siya padulong diri sa P1 ning hangtod niya abot siya sa P2. So karon ang gitawag na to nga V2X is the final velocity along X. So pila ang iyang velocity at that time nga naabot siya sa P2. Muna siya ato ang V2X. Okay? Nagets? Nagikan siya diri sa starting point, ning move siya, niabot siya sa point P1, hantod niabot siya sa point P2. Dayon, ang question is, unsa yung velocity at the time nga niabot siya sa P2. So ang velocity niya is given to be V2X. So napag gitawag nga V1X. So V1X mo niya ang velocity at that time nga ning abot siya sa P1, na siya diri sa P1. Mo ni siya ang iyang velocity. So T2 is the time it takes, ang T2 minus T1 I mean, or the delta T is the time it takes to move from P1 to P2. So same ra gyapon. Okay? Nasabtan to V2X ang final velocity mo ni ang velocity at the time nga niabot siya sa point P2, ang V1X the velocity at the time nga niabot siya sa P1. So mo na siya ay pasabot sa formula. So therefore ang akong gitawag na VAVX or the average acceleration along X is equal to so Vx is kinira siya. So the velocity at the time when niabot siya sa P2 which is atong ginganlan of V2X minus sa velocity at the time when niabot siya sa point P1 which is V1X divided by the time it takes to move from point P1 to P2 which is delta T. So mura na siya. Okay? Any question? So I think wala. So move on ta. So nakagitawag nga average acceleration. So napug tay gitawag nga instantaneous acceleration. Now the instantaneous acceleration is just the limit of the average acceleration delta Vx over delta dt as delta t approaches to zero. Now if you know derivative, then the instantaneous acceleration is just equal to the first order derivative of v of x with respect to time. And now consider this green curve. Okay, so the slope of the green curve at any given point corresponds to what we call instantaneous velocity. For instance, at point A and point B, the slope of this vxt curve is positive, which means that the acceleration is positive. So, pasabot acceleration positive. So, nag-accelerate siya padulong sa positive x-axis, din nagkakusog yung movement. As time goes by, nagkakusog yung speed. Muna siya pasabot. So, kung nakay acceleration, which is positive, pasabot, nag-move ka padulong sa positive x-axis, positive axis, then ang movement nimo is increasing ang imong velocity. Muna pasabot sa slope ng positive or ang instantaneous acceleration kay positive, na positive value. Okay, so kumingon po kog ang slope is zero, so it means that instantaneous acceleration ako kay zero. Ang pasabot nga kay akong velocity is constant. So kung nag-move ra ko at straight line padulong sa positive x-axis or maybe padung sa negative, as long as ang akong velocity wala nagkakusog or wala nagkahinay, constant lang siya, then ano siya, ang slope ana kay zero. So muna nga case. And in this case kining D ug E, so the slope here is negative, which means that lain nga meaning. So pwede ka mo ingon nga nag-move, nag-accelerate siya padulong sa negative x-axis.
So, nag-accelerate siya, pero padulong siya sa left side. So, muna siya ipasabot na. So, isa may example aling case sa D ug E. Nga nag-accelerate siya padulong sa negative axis. Kasi example na makita ninyo sa ato ang real nga life. Nag-accelerate siya padulong sa negative x-axis. Negative axis. Dili ni sa x. So, may example. Bula, sir. Bula? Yun sa manong bulag eh. Suppose na kay kuan, yan eh. Nakay bato na si mong kamot. Isaka ni mong i-debate niyo, hindi mo rin gibuyan. So, ang bato karon is free fall. As time goes by, nagkakusog ang movement sa bato tungod sa presence sa gitawag nito nga gravitational force. So, the movement sa bato is naka-free fall ang bato, no? And the acceleration sa bato is equals to negative g. So, negative 9.8 meter per second squared. So, good example na siya. So, example sa negative acceleration is free fall. Na kay bato yung buyan ragalit, that is free fall. So, nag-accelerate siya. As time goes by, nagkakusog yung movement, nga nagka-move siya panaog, nag-move siya panaog sa ground. And nagkakusog yung movement as time goes by, di ba? Pagkasugod, nagpundo pa siya. Then, imong gibuyan, as time goes by, nagkakusog yung dagan, hantod siya naabot siya sa ground. So, that is an example of negative acceleration. So, please always remember nga ang acceleration, which is equal to 0, implies that the velocity is constant. Okay? Muna siya pasabot. Constant ang velocity kung acceleration nimo kay 0. Okay, let's have an example. Example na po ta. Okay, so, print screen. Dili na ito lang sila sa itong paint. New, open. Okay. So suppose the x velocity vx of the car in figure 2.1 at time t is given by the equation vx equals 60 meter per second plus 0.50 meter per s cubed t squared. Sumot natin vx of t. Sumunod itong equation. Means natin equation yung vx of t is equal siya sa 60.0. Okay, this is 60 meter per second plus 0.50 meter per s cubed, and this is t squared. Okay, so letter A, nanata equation, no? So find the change in x velocity of the car in the time interval. Same ra gyapon ganina ni. So pangitaon doon ako ang change. Pangitaon ako ang change in x velocity, that is the change, yung symbol sa change siya kanang murag delta. Change triangle na siya. So change of delta t is equals to, no, I'm wrong. So pila ang change sa velocity along x? So v of vx. Kana na siya. Okay. So, in the time interval, t equals 1 second, t2 equals 3 seconds. So, okay. Mag-solve na ta. Wait. So, t nyo, so, given ang t1 nyo is, t1 is 1.0 second. O akong t2 is 2.0 second. So, na ako change in v. So, wait sa. Balik sa odds per point, ha? Yan yung nakita sa siguro. Vx ra day. Okay, so ano siya. So, di na ko i-emphasize na Vx ra. Vx, the change in Vx. So, magsugod ko sa Vx na ko.
is equal to pilay value 1.0 second. So Vx at 1.0 seconds. So kung i-plug in ako ang 1.0 seconds sa akong equation, makakuha ko 60 meter per second plus 0.5 meter per s cube multiply by t squared. So pila ang t squared? T squared niya ko is 1.0 seconds. So this is 1.0 square. So this is just equal to 60 plus 0.5. So this, I think 60.5, no? 1 ruming hapon eh. Times 0.5. So this is 60.5 meter per second. So muna ang V. Muna ang velocity sa car after 1 second. So what if Vx? Pila akong Vx at wala pod? 2 seconds. No, okay. So ang giingon dire kay 3 seconds, no? Find the change in x velocity of the car in the time interval t1 equals 1 second to t2 equals 3 seconds. So this is Vx equals 3.0 seconds na po di kaduha. So this is equals to, kopyahon na pod, 60 meter per second plus 0.5 meter per s cube. Okay, s cube na ha. Multiply by 3, so that is 3 squared, that is 9. 9.0 second square. So, mag-cancel out ang s square. Mabilin dire kay isa na lang. So, na kay 60 times 0.5 times 9. So, pila mo na eh? Pag-calculate daw ko. Okay. Nandito calculate na. So, 9.0. Okay, so, okay. Dala siya, no? So, 9 og 0.5, 4.5. 4.5 plus 60, this is 64.5. 60, no? 4.5 man ang half an eh. 64.5 meter per second. Okay, so mansira na natong delta Vx. So, pila ang delta Vx? Delta Vx na to is okay. So, nakoy delta Vx. Akong delta Vx is equal to V2 x minus V1x. So, pila man itong V2x na to? Pila itong V2x? V2x na ko is this is V2x, no? Muna akong V1x. V2x na ko is 64.5. So, this is 64.5 meter per second minus sa ako ang kaduha, which is 60.5 meter per second. So, na ako 60.5 meter per second. Okay, so 0.5. So, this is 4 lang, no? 4.0 meter per second. So, muna ako ang delta Vx. So, masolve na ako ang average acceleration. So, masolve na ako ang average acceleration lagi. So, the acceleration, AV, along x is equal siya sa delta Vx divided by delta t, which is equals to 4.0 meter per second divided by delta t na to is 3 man to, di ba? From 3 seconds to 1 second. Naro? So, find the change in x velocity of the car in the time interval t1 equals 1 second to t2 equals 3.0 second. So, this is just 3.00 minus 1.00. So, mabilin kay 4 seconds. So, na ako'y 4.00 meter per second all over by 2.00 second. So, this is just 2.00 meter per second square. So, muna answer sa unang question sa letter A. So, okay. Guys, na may question?
Ay, tingog mo. Nasabtan niyo to? Same ra ganina, same ra idea ganina. Hello? Okay, sir. May pangutan na? So, wag mo lang mag-question na. Actually, pan pa kanina, murag. Ilaw pa ni siya nga part nga topic. So, ayaw mo kakuan. May question, guys? Hello? Dali naman siya sabto, no? Unsay pangutan na? May pangutan na? Sir, ibalik sa atong first na solution survey. Kaya ako i-print screen, Kine? please. Kine? Oh, yes, sir. Wait lang. Check sa to answer ko sakto ba kung print screen ka no? Check sa answer. So, ang answer is 3, 0. Yeah, correct na to answer. 2.0 seconds. Yeah, so, hindi mo probably pinito yung gingon. Pinito? Yeah, kala. Okay. So, sa ikaduha is mo na siya. So, the answer is 2.00 meter per second square. Okay. So, tiwason to answer. Okay, so ako ni papao na ikat na ko ni. Ikat ko ni. So, ikaduhang question is find the average x acceleration in this time interval. So, okay, na-solve na to ng B. So, ang B is 2.00 meter per second squared. Ang 1 kay katong delta Vx ng 1. Change in its velocity. So, ang letter C na lang ang wato ng siran. So, letter C is, okay, find the instantaneous x acceleration at time t1 equals 1 seconds by taking delta t to be 0.1 seconds, then 0.01, then 0.001. So, same running idea ganina. So, remember that the instantaneous acceleration along x is given to be the limit of delta Vx over delta t as delta t approaches to 0. This is just equals to the first order derivative of Vx of t all over by dx. So, okay. Ano tong start na So, magsugod to sa t, delta t equals 0.1. So, sa itong t1 na to, t1 is given to be 1.0 second. So, kung ang t1 ako is 1.0 second, o given nga akong delta t must be 0.1, which means nga akong t2, implication is that my t2 is equal to, t2 is 1.1 akong t2. So, 1.1 akong t2. 1.1 second. So, kung sulbo na ko ang velocity sa ako ang car after 1.1 seconds, what I get is ang Vx na ko at 1.1 is actually equal to 60 meter per second plus 0.50 times 1. Okay. Let me s cube, and this is 1.1, and this is square seconds. So, pila man ni guys? Pila man ni siya? So, nakay 1.1 square is equal to 1.21 times 0.50
plus 60. So this is 60.605. 0.605 meter per second. But nasolve naman na ito ganyan ang Vx, no? Vx at t equals 1 second. So notice po nga ang Vx na ko at 1 is actually equal to 60 plus 1 squared 150. So 60.5. 60.5 meter per second. Which means nga ako ang delta Vx okay, delta Vx is actually equal sa kung 60.605 meter per second minus ako ang 60.5 meter per second. So kana siya. Which is actually equal karon sa pila man delta Vx nako. So na ako 60.605 minus 60.5 60.5 ano 1.5. So 1 times 1 is 0.5, 60.5 correct. So this is equal to 0.105. 0.105. So okay. So which means that akong acceleration AVX is equal actually siya sa delta Vx over delta T is actually equal siya sa ito nga time, ang delta T na to is 0.1 man. So ganito ang nakuha na to ganina nga delta Vx is 0.105. Okay. 0.105. So this is just equal to divided by 0.1. Maro siya times 10, no? So this is 1.05 meter per second square. So mo na siya ang VAVX. So mo na siya ang VAVX at delta T equals 0.1 seconds given nga kung T1 ako is equals to 1.0 seconds. So muna akong VAVX. Okay, so ang ako pong isa, kung ipadayon ko nino, kung ipadayon ako ni. In fact, kamo na lang ipadayon ha. Ako na lang yung istorya largo. So in fact, kung ang akong delta T is from 0.01, himuon ako 0.01. It turns out nga akong ma-solve nga AVX. Kami ipadayon lang ninyo. Ang makuha na ko nga VAVX, same logic ka atong example ganina. Ang makuha na ko is pila. Okay na ara 1.005 meter per second squared. So muna ko makuha. 1.005 meter per second squared. O kung ako pag gining pagamiyon akong delta T, himuon pag ginako siya og 0.001. It turns out nga ang VAVX is actually equal siya sa 1.0005 meter per second square. So magpadayon na lang siya. Which means nga ang akuang AX which is equal to the limit of delta Vx over delta T as delta T approaches to 0 is actually equal siya sa 1.0 meter per second squared at T equals 1.0 seconds. Okay. So, muna siya answer. So, okay nga.
So kung imo siyang pagamyon pagod sige nimo pagamyon, ang acceleration niya along x will approach to 1.0 meter per second squared. So diha siya mo approach nga number. So which means na kini mo na tong instantaneous velocity. In fact, kung kabalo ka mo derivative ito, so nata equation na to, di ba? So sa itong equation, naka-equation nga dirito na, ako sa nipapaon ha, mana. Guys, mana mo print screen rin ako nipapaon ha. So assume ko muna. Okay. So na kay Vx equals 60.60 meter per second, right? Plato plus 0.50 meter per second cube. So therefore, ang pasabot ani is kung akong ikuha ng first derivative, kung plug-in na kog t equals 1.0 seconds, ang atong nakuha gay na is 1.0 meter per second squared. Dapat kung ako ning i-derivative din, akong i-plug in ng 1.0 seconds, same ra kog result na makuha. So atong testingan, t square. So nakoy 60 meter per second plus, okay, I'm wrong. So pila ang dvx? So pila ang ex, which is dvx over dt is actually equal, so pila ang first term, this is just constant, ang first derivative niya constant is 0, so 0 na siya. So ang second term is nako 0.50 meter per s cube, ang derivative ani niya is 2t. So which means that this is equal to 2. So nakoy 1.0 meter per s cube multiply by the time t. So mo ni siya. So kung i-plug in ako at t equals 1.0 second, nanyagi. So at t equals 1.0 seconds, it implies nga akong ex is actually equal to 1.0 okay. Oh, okay. This 1.0 meter. Yeah, correct. So 1.0 meter all over by s, okay. Natamang pala yung budget o ano? Wala na speakers. So nakuha ang equation nga ex is equal to wala to? 1.0 meter per s cube, 1.0 meter per s cube multiply by t. So at t equals 1.00 second. So ang makuha na ko dapat is 1. Same ganyan yung result. So this is 1.0 meter per s cube multiply by 1.00 second. So this is just equal to 1.0 meter per second square. So same result rin kanina. So mo na ito answer. Okay. So question? Ay, pakuta na? Guys, pakuta na? Okay, so I hope na nalamoy kaugaling mong pagsabot kung saan ang average velocity, kung saan ang instantaneous velocity. So average velocity is just the change in the velocity over delta t. That is tawag siya average kay dependent ra siya sa information in the endpoints, sa initial position o sa final position. Mong gitawag siya average. Meanwhile, ang gitawag na to nga instantaneous velocity o ang instantaneous acceleration
Instantaneous velocity is the velocity at any given instant. It is defined to be the limit of delta x over delta t of as given that the limit of delta t approaches to 0, or this is just the first order derivative of v in terms of t. Of x in terms of t. So remember ha, kini timan ang ganyan niya kung iswat o balik kay gamit kini. So nga ato ang EAV, average velocity ha, along x is just equals to the change in just to v 2x minus v 1x over delta t, while ako ang gitawag nga kuan nga instantaneous velocity, or gitawag na ko nga ex, instantaneous velocity. So this is just the limit of the change in vx over delta t as delta t approaches to 0, or this is just the first order derivative of v of x e over dt. Napo ko gitawag nga v of x, the average velocity along x, which is just equals to the x2 initial position over x1 over delta t, or this is just equals to the change. Okay, so mora ni siya. O akong gitawag pod nga vx, or the instantaneous, kining VAV average na ha, ang kining nga vx lang o ex mga instantaneous na siya. So this is actually equals to the limit of, so ganito, delta x over delta t as delta t approaches to 0, which is now equal to the first order derivative of x of t. So this is the first order derivative over, so one siya. Okay? Any question? So, timalaan niyo yung upat. Guys, may pamunta na? Hey. Hello. May question? Hello? May pamunta na? Guys, hey. Naboy pumunta na. So pamawi mo ha kay ugmay yung score yun. Unsa man? Nay question. T? Sister? Okay na, sir. Kay okay. Okay, so there is a tataman. Mag-discuss sa tag kinematics next meeting. So ang discussion no next meeting, ito lang tiwas sa slides. Motion equals acceleration, then free fall ta. Mag-free fall, mag-projectile ta. So projectile taman. Unta makahuman og projectile next meeting. So mag-example ta, so ay mag-absent. So giila-ila lang sa nato ang atong mga quantity nga kinahanglan ilailahon. Okay? So see you on kasi Thursday siguro? Friday, sir. I see you on Friday. So ay mag-absent on Friday ha. Bye-bye. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.